हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ डेली यूजेज सेंटेंसेस इंग्लिश में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। মই মিছা ভাল নাপাওঁ। I dislike lying. এইটো নিজে মতে কৰা। Do it your way. মই চুপচাপ থাকিম। I will be quiet. একোৱেই অসম্ভৱ নহয়। Nothing is impossible. এইটো তোমাৰ দোষ নাছিল। It was not your fault. ইয়াত কোনেও অহা নাই। No one came here. একদম নহয়। Not at all. বিচাৰি থাকা। Keep searching. সিহঁতক মাতা। Call them. অলপ অপেক্ষা কৰা। Please wait just a moment. Thank you for watching the video. Please share my videos to get more. Thank you.